Durog. Durog oh. Kasi ampil niya oh. Ya. Kani ba yapil ni kay tulo. Grabe guys, yun na durog yung ano, yung piston. Yun oh. Ibirol yun. Daot mo ni connecting rod oh. Oh. Durog. Palit sigunyal yan, boy. Daghang nag-alahas niya sulod. Nag-alahas sulod nito eh. So ayun guys, sobrang durog po yung makina niya, yung piston. Pumasok dito sa loob. Ayan. Ayun oh. So ano, yung piston parang mais. Oh. Tapos yung lock ng piston nandito. Tapos yung mga piston ring. Yan, sobrang durog-durog. Pumasok dito sa loob. Yan. Okay. Tapos ito. Ayan. Ito niya, ayan. Durog. Barya na. Ayan, okay. So ito yun naman yung head. Ayan. So yung piston lock niya dito, pumasok dito. So, baka possible po na bumaluktot yung intake valve niya. So, kasi ito yung ano, piston niya, piston lock. Tapos ito naman yung cylinder block. Sakla pa dito guys, ito naka-welding. Yan o, pinutol na lang namin yung cambio niya. Kasi ni-welding nila. Palit din yan boy.